atete tile la utara anikafuna tara se ta papier aussi abo bela jelena o doronte au be no awula ka be president nyini jamana de maso nga dana dauka nga komi au date fanga la ba fetu manganga sabati jamana kono o politique komi be no no o de fanga kele ki biri awa nin ko fe ka nyini ka jamana to ni ho ha ho ni incertitude kono wakile jugu mimbe ka nyeshi jamana ma Sheikh Mahmoud Diko min fo la au ni ne ambela jelenga je ko lame ma anyuru fo aseko da mayira la jamana de hakili ka kunu ni ala ko ni ala kira ko alayhi salatu wassalam ni dami nyum ko ye ni jamana la fasali no la nyum o ma minye mal islamo ka tomba ka position na nyamo ba a Sheikh Mahmoud Diko alo min fo au ni ne ambela jelenga je ko lame ni ngali mi nyesha ma ni kuma ko fe no a Sheikh Mahmoud Diko wala li bulo ma bela jelem se ka nafa sur la tuba ma ima yana ngani ngal damine ni kuma nyebla nun ko fa ambi fo fo assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam kuma munu fora beba kalama be Afrika fo chugula nga obe kuma kulumena nyo fo kuma damnena o ye kuna funundo lase antuma fe ka do papier mire na fora ko bolo no blakera la gouvernement ya yira ka fo kanyi jamana nyamoko ko akany gouvernement ko akany minye anga sigi ngo jamana ulu ko akany to abu munu yere nanande ulu ko akany nga munu yere fana ye marfata ka jamana la fasakati tla no e ganda izo e ganda ko e foga tasia fo gachacha no e plateforme moye ulu fana ko akany nga fando fe kulumi no donné no emenela ulu ko kumu yere papier na folo o ngantuma fe ka don au ka position en tant que structure fêtière no be kuma mal islamé bela jelen tola ye kuna funin di jamana télévision na ye yamariya di an kuma fe ka don o kuma o la nyini ye munye o nyini ngal fola mi nyeshima bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ka barkada Allah subhanahu wa ta'ala ka alafu ka wali mando أنك صلى على كرم محمد صلى الله عليه وسلم أنا سود يسلم أنا جنون قال سلام بلجلين فو كبلجلين دو كرم من الله الحاج يساكو أني فين فلو من كيكا فين فلو من لنيني مبو فلو كسرو كسي كما ينجابلي ما أني السلام بلجلين في جمانا فام بلجلين كرنجنا يانا كانيني أنغا المامو في جمع مصر ولا أني مصر ورا ولا أني زاوية ولا أني مجلس ولا يورو ني السلامو بنيون كمبالا جمع نتاينا أبلجلين كان يسري أم غنيشي ألما كانيني الله سبحانه وتعالى في ala ka anga jamana yin ka kishi ka jamana yin magoto ka here ke jamana yin ka lafiya do jamana yin gono amma ni bela jelin fe bela jelin ga do wuke ka ni alislam bela jelin fe ka ni anga ambakoro wufe ka ni anga chokroba wufe ka ni mawfe mun te se misri langa ubesu kono ni ala be nyon fe abeka nguna alala am bela jelin ka ambulu fula bamba ka ni Allah subhanahu wa ta'ala fe mi setigi akal lafiya de anga jamana ma ka hakili sigi de anga jamana ma ka bendo jamana ingono bela jelen ko ngani ko siri anga nyashi alama no ye juma do ni Allah subhanahu wa ta'ala sono no borala minye aywa sigi ka fo mi na kera Algérie jamana na ma utara shien folo utara shien fula tara shinya saba nani bela jelen zoro la foka fen faruka a bela jelen no mawbita ubesigi kuma be ke anamba de unche anan shinji uche anan ani aya mawche mamunu ni shatana blalula nu ye dangari jamana kuma kira ni nyonje nya ma bela jelen de farala nyonka ka fo ko kuma ka kɛ wa kuma kɛra o kumaw la a fɔlɔfɔlɔ kɛra min kɛra Wagadugu o kɛra sababu ye basigi kɛra élection sera ka kɛ kuma wɛrɛw kɛra k'a jira k'a fɔ kuma nin ye sɛbɛn ye ka sira di aw ma bɛn bɛ se ka kɛ fɛn minnu ka k'olu bilasira n'a bɛ fɛ ko feuille de route o fana kɛra laban na sa bɛn bɛ se ka kɛ ayiwa
fɛn o ɲɛbila baara min ni bolonɔ ka kan ka k'a la o de kɛra o don o de kɛra accord min ni a parafera sani a bɛna waleya anw hakilila ye min ye a n'anw fɛla ye min ye ni an b'o fɔ an bɛ tila k'a fɔ an bɛ tila k'a fɔ an b'o fɔ alisilamɛw ye min kɛra jamana in kɔnɔ a ka kan ka hakili d'an ma dɛ a ka kan k'an bilasira a ka kan k'a to an k'a dɔn an b'an sen da yɔrɔ min nin baara min n'a kɛra baara ɲɛbila ye n'a bɛ sen na ni jamana y'i bolo n'o dɔ a la diɲɛ maa minnu bɛ yen n'olu faralen bɛ ɲɔgɔn kan n'olu de bɛ diɲɛ kunkanko kibaruya fɔ olu yɛrɛ y'a jira k'a fɔ fɛn ɲuman don u y'u bolo nɔ don a la maa minnu bɛ yen n'o ye jamana yɛrɛ yɛrɛwolo minnu n'olu wulila k'u jɔ ni kɔrɔnfɛdenw don gandayizo b'o la gandakoyi b'o la gaca b'o la coordination o coordination bɛɛ a fɛn o fɛn faralen ɲɔgɔn kan olu bɛɛ lajɛlen y'u wasa don maa minnu na olu y'a jira k'a fɔ ko min don bolo bɛ se ka don a la u y'u bolo don a la fana minnu m'u bolo don a la fɔlɔ o ye marifatabaga minnu n'olu wulila k'u bɛ jamana buruja ko min kɛra u bɛ yɔrɔ min na u ko k'olu ma ko in u yɛrɛ ye ko in kɔnɔ ka se kundama la min b'u permettre u k'u bolo don a la u ni diɲɛ maaw bɛ ɲɔgɔn na diɲɛ maa b'a la k'u bisi pour que u ka u majigi u ka sɔn lafiya ma anw kɔni ka ye cogo la o waati in tɛ waati ye ko anw yɛrɛ dama jamana in kɔnɔ yan k'an bɛ wuli ka jɔ ka mankan wuli ka fɔ ɲɔgɔn kɔ ka ɲɔgɔn faamuya bali k'o cari jamana kɔnɔ ko kura ka hakili wuli kumaw k'olu cari jamana kɔnɔ ko kura nin waati in t'o waati ye o nin ye waati de ye jamanadenw ka kan k'u basigi k'u hakiliw fara ɲɔgɔn kan min y'an sɔrɔ kɔrɔlen o kana an sɔrɔ bilen parce que papier min bɛ signé o dama tɛ lafiya di jamana ma n'o de don kɛlɛ in tɛ wuli o papier kun signé na kɔrɔlen a signé na ko kura a tilala ka signé ko kura o ye kɛlɛ bali wa o tuma papier ko tɛ signature ko tɛ jamana in yɛrɛ ko n'i y'a ye papier o signé na kunungo o ma kɛlɛ in bali kɛlɛ wulila dɔ wɛrɛ tɛ o papier signénen kɔ an ka kan ka fɛn min kɛ o de ma kɛ o de la ne y'a fɔ ne ka sanbɛ foli la n y'a fɔ jamana kuntigi ye n ko accord ko jɔrɔ tɛ n na nka ni accord sɛbɛnna a signéna a bɛna kɛ fɛn min ye o kɔfɛ o jɔrɔ de bɛ n na parce que nin ko ninnu ka kan ka hakili min d'a ma ka jamana k'a denw fara ɲɔgɔn kan ka kɛ hakili kelen ye ka kɛ ŋaniya kelen ye ka kɛ laɲini kelen ye min b'a to dan tɛ kara an na n'o ma kɛ hali n'an ye accord signé sini a tɛ foyi ɲɛ o i ni maa min bɛ ɲɔgɔn na n'a y'a dɔn k'a fɔ ko i lafulen don i ɲinɛnen b'i yɛrɛ kɔ n'a ma wasa sini a bɛ tila ka segin i ma o jamana in problème y'o de ye n'o tɛ a ka gɛlɛn bi a ka faamu hakilima fɛ minnu ye marifa ta k'u bɛ jamana tila olu k'a fɔ ko min kɛra k'a ma bɛn u ma olu ma wasa a la o bɛ se ka faamu an yɛrɛ fana minnu bɛ yan fɛ minnu wulila n'olu yɛrɛ ko jamana y'an faso de ye an woloyɔrɔ don an bɛnbakɛw woloyɔrɔ de don o tuma jamana in tɛ buruja an balolen ɲɛna u taara marifa ɲini u yɛrɛ ye ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kuluw ye n'o ye gandakow ni gandayizow n'a ɲɔgɔnnaw ye olu k'a jira k'a fɔ ko nin min filɛ nin ye o bɛ se k'an wasa anw yan an ka wuli k'an bɛna kɛlɛ mankan wuli o la ko accord man ɲi a man ɲi a man ɲi ni accord man ɲi mun ka ɲi accord man ɲi o dama tɛ o n'i ye accord bɔ yen i bɛna mun kɛ n'i ko an ka ban nin ma an bɛna sɔn fɛn min ma o ye jumɛn ye i bɛna mun d'an ma e bɛna mun di jamana in ma bi ko an bɛ se ka wuli ka jɔ k'an kɔgɔ da nin ko in na k'an disi da nin ko in na bi o bɛ min
anw k'a fɔ ko sɔn ka kɛ nin ko in ma e ko wɛrɛ tɛ maa ko tɛ régime ko tɛ mais jamana in sobili ko de don parce que hakilima bɛɛ lajɛlen b'a dɔn bi n'an ko nin an tɛ nin na diɲɛ maa minnu farala anw kan k'an dɛmɛ k'u bɛ an zɛnzɛn an bɔ an y'an fɔci ka bulu kɔrɔ k'a fɔ ko fɛn min kɛra anw tɛ sɔn a ma an nana jɔ an yɛrɛ dama jamana in kɔnɔ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna bɛɛ lajɛlen b'a dɔn min bɛ jamana in na kulu kelen tɛ jamana in kɔnɔ minnu bɛnnen don u bɛ kan kelen fɔ a tɛ yan a kulu bɛɛ lajɛlen jɛnsɛnlen a bɛɛ kɔnɔna fara-faralen don o maaw anw bɛna se ka ban jumɛn ma k'anw to lahalaya in kɔnɔ ka jamana in to bɛnbaliya la ka jamana in to ko o ko nana an tɛ se ka kan kelen fɔ ka jamana in to ko o ko nana fo an ka fɔ ɲɔgɔn ko o ko la o tigilamɔgɔw bɛ se ka bɛn ko la kulu minnu bɛ yan fɛ a kulu saba belebele minnu bɛ yen a bɛɛ bɛnna ko nin ko in an t'an bolo nɔ a don a la fɔlɔ si ma fɛn wɛrɛ fɔ u bɛɛ bɛnna o kelen na ye hali n'a y'a sɔrɔ fɛn bɛ se ka sɔrɔ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ yen nka u y'o datugu u ye maaw ɲini fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka taa Kidal ka taa maaw fara ɲɔgɔn kan ko jama ma sɔn o kuma min fɔra o dama kama u ko o kuma anw t'an bolo nɔ don a la fɔlɔ fo an ni jama ka ɲɔgɔn faamu anw fɛ yan nin ko min nana bi kuma sugu bɛɛ lajɛlen bɛ ka fɔ a la n'i ye kuma mɛn min b'i hakili sigi min b'i jasigi min b'a to i bɛ jigiya sɔrɔ i b'i to o la i bɛ kuma wɛrɛ mɛn kuma min n'a bi a bɛ k'i kɔnɔ k'a fɔ ko jamana in bɛna ci sini ka mɔgɔw to o la olu bɛ se ka ban ko la wa an tɛ se ka ban ko la k'an to nin lahalaya ninnu na jamana tɛ se ka dilan ni nin hakilina ye a tɛ se ka dilan ni nin kɛwale ninnu ye non kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ anw tɛ se ka bi fɔ k'an to nin na k'a fɔ k'an bɛna an disi da nin ko in na n'i y'a ye ko in bɛɛ lajɛlen tiɲɛna an bolo mun y'a tiɲɛ kɛlɛ de tiɲɛna an bolo yan mun ye kɛlɛ tiɲɛ fɛn min bɛ kɛlɛ ɲɛ an bolo o de tiɲɛna kɛlɛ bɛ ɲɛ jamana bolo ni jamana min n'a kelen bɛ ka ɲɔgɔn minɛ an ŋaniyaw ye kelen ye a ka laɲiniw ye kelen ye nka ni jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔna fara-faralen don maaw dusukun fɔra ɲɔgɔn kɔ u hakiliw fɔra ɲɔgɔn kɔ a si ka laɲini tɛ kelen ye aw bɛ don kɛlɛ jumɛn na k'aw b'o gaɲɛ a tɛ se o kuma bi yɛrɛ nɛgɛn de ye ani ka maaw nɛgɛn ka maaw coro o de ye an k'a fɔ bi k'a fɔ ko an kana sɔn nin ma an ka nin bila an kana nin kɛ tan an kana sɔn a ma an ka sɔn jumɛn ma mun bɛ e bolo k'a proposer jɔnni ye non quand même maaw ka sabali u ka sabali u ka Ala lajɛ thumma u ka kira lajɛ thumma u kɔfɛ u ka jamana in mɔgɔw lajɛ jamana in sɛgɛnna jamana in tɔɔrɔla jamana in ɲanina an ka kan ka hakili de sɔrɔ bi ka fara ɲɔgɔn kan min b'a to nin ko min bɛ sen na dɔ bɛ bɔ a la anw tɛ se k'anw to nin na k'an bɛ kɛlɛ wɛrɛ wuli non an bɛ kɛlɛ minnu na o ma diya an na n'an ko k'an bɛ dɔ wɛrɛ wuli k'an to o kɔnɔ o tɛ jamana cilen ye wa o y'a cilen de ye o il faut que mɔgɔw fana ka sɔn o tiɲɛw ma fo ka sɔn o tiɲɛ ma n'i ye ɲininka n k'an kɔnɔta de f'i ɲɛna ne tɛ se kuma minnu nana n b'o f'i ɲɛna de billahi ladi la ilaha illa huwa maa wɛrɛ dɛmɛ ni ou bien maa wɛrɛ kɔfɛ ko tɛ i bɛ ka ko tɛ mɔgɔ wɛrɛ ko tɛ mais Mali ko don bi an bɛ yɔrɔ min na bi ne ɲɛ t'a la ko an bɛ ban nin na an bɛna sɔn fɛn min ma o ye jumɛn jamana min bɛ nin lahalaya in na bi jamana bɛ problème min na o dɔnnen don alors non donc vraiment ka jamana perturber ka jamana hakili wuli ka mɔgɔw ja wuli don o don information contradictoire bɛ di mɔgɔw ma jamanadenw yɛrɛ ta don u b'u ɲɛsin fankelen min fɛ don o don n'u wulila kuma kura bɛ fɔ n'u hakili sigira k'a fɔ ko sisan kɔni ala lafiya bɛ na kuma wɛrɛw bɛ wuli kuma minnu n'olu bɛ jamanadenw hawuja k'u hakili wuli ka tɛmɛ nin bɛɛ kan non o tɛ sɛbɛ ko ye an bɛ yɔrɔ min na bi an ka kan ka hinɛ an yɛrɛw la ko dɔ b'i kɔnɔ nka i b'a to ko dɔ kama jamana bɛ situation min na bi o b'a to
mɔgɔ ka se ka ayiwa pour yɛrɛ kan pour que an bɛ lahalaya minɛ an ka b'o la c'est ça l'essentiel je crois que o de ye fɛn ye tiɲɛ yɛrɛ la ni ne kɔni ɲiningara en tant que président du Haut Conseil islamique du Mali an ka ye cogo ye min ye an bɛ lafiya de ɲini parce que hɛrɛ bɛ lafiya de kɔnɔ hɛrɛ bɛ lafiya de kɔnɔ dɛ kɛlɛ ni fitina nafa t'a la nafa t'a la dɛ nafa t'a la nafa t'a la nafa t'a la nafa t'a la an bɛnna dɔɔni o ka fisa an ma bɛn pewu pewu an ma bɛn pewu pewu o tɛ wolo foyi la ni tɔɔrɔ tɛ an bɛnna dɔɔni o kɔrɔ ye n'an taara ɲɔgɔn fɛ an na bɛn a bɛɛ la voilà ma président min ɲininkali filanan min ɲɛsin ma i da magara kunnafoni nasira la n'a fɔra ka kunnafoni nase an b'a ye bi alhamdulilayi ka kunnafoni nase ni diinɛ ni danbe ani silamɛya ka laɲini o ye fɛnba ye nka i y'a fɔ dɔw b'a fɔ k'a fɔ ka ɲɛ ka na ni basigi ye dɔw b'a fɔ fɔcogo la a tɛ faamu n b'a fɛ ka ɲininkali min ɲɛsin ma komi kɛlɛ fana kunnafoni a fɔ ma communication o jɔyɔrɔba bɛ kɛlɛ la an yɛrɛ ye an ka jamana ye gɛlɛya caman sɔrɔ o la kunnafoniw bɛ cu kun a bɛ di kɛcogo dɔw la a bɛ fɔ mɔgɔ wɛrɛw fɛ minnu ka laɲini tɛ jamana in basigi ye ne tun b'a fɛ k'e ɲininka yala kunnafoni dili la min bɛ fɔ silamɛw ye misiriw ni alimamuw na o bɛ faamu nka min ye foroba kunnafoniw ye kunnafoni i b'a fɛ hakilila jumɛn b'i la laɲini jumɛn b'i la ou bien awa message jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin kunnafoni dilaw ma jamana in basigi n'a lafiya la o ye ɲininkali laban min ɲɛsin bon i y'a dɔn jamana in kunnafoni ko a mɛnna ne bɛ kuma in fɔ bi kunnafoni gafew bɛ jamana kɔnɔ kunnafoni radiow bɛ jamana kɔnɔ a kelen kelen bɛɛ lajɛlen a bilakun jamana kɔnɔ ni hakilina dɔ de ye minnu y'a kala u m'a kɛ gansanw n'u bɛ wele ko radio privé ni presse privé de privé kɔrɔ ye a tigiw ta don a b'u sagoya la min ka don n'u ye a bɛ taa o sira de fɛ privé kɔrɔ y'o de ye o caman de bɛ jamana in kɔnɔ parce que en réalité o ye min ye maaw profitera k'o kɛ arme de ye k'a kɛ arme ye o kɔrɔ ye k'a kɛ kɛlɛminɛ ye k'a don jamana kɔnɔ ka jamana opinion a bɛ k'olu de sago ye o kɔrɔ ye jamanadenw ka kan ka fɛn min faamu n'u ka kan ka fɛnw filɛ ni fɛn lahalaya min ye olu de b'o dilan olu de b'o dilan presse ko tɛ fɛn fitinin ye fɛn tɛ min bɛ kɛ gansan tɛ mais fo a ka faamu ni maa min ye silamɛ ye i dalen bɛ ala la i dalen b'a kira la i dalen bɛ sa ka kunu na e ka kunnafoni di cogo ni maa wɛrɛ taw ma kan ka kɛ kelen parce que e mana fɛn min fɔ ka bɔ i da la i dalen b'a la k'a fɔ ko sini i bɛ taa ɲininka kelen kelen bɛɛ lajɛlen na kuma min bɛ bɔ i da la k'a fɔ a ka kan ka kɛ ɲuman de ye a ka kan ka kɛ dilali de ye a ka kan ka kɛ tiɲɛ de ye a ka kan ka kɛ ni ko min bɛ yen n'a tɛ bɛn ala ma a tɛ bɛn kira ma a tɛ bɛn danbe ɲuman ma o tigi o fɛn masina kɛlɛli de ye mais anw ka jamana na yan tiɲɛ yɛrɛ la bi kunnafoni ko kɛlɛ bɛ problème ye dɛ il faut le dire sini u bɛ taa fɔ diko y'a fɔ tan diko y'a fɔ tan ni min ka d'u ye u b'o fɔ diko ma komi caman fɔra kɔrɔlen a bɛ se ka fɔ hali bi fana mais c'est ma conviction n ka faamu cogo de don n b'o fɔ bi kunnafoni bɛ ɲini ka kɛ kunnasiri ye hadamadenw ma parce que hadamadenw yɛrɛ t'a dɔn u b'u kun dɔ yɔrɔ min ka jamanaden bɛɛ lajɛlen traumatiser ka maaw hakili tiɲɛ parce que traumatiser kɔrɔ ye i t'a dɔn i bɛ taa yɔrɔ min yɔrɔ jumɛn olu yɛrɛ ɲuman na an b'an ko min ka taa an jaabi u t'a dɔn parce que ni sɔgɔma kuma dɔ i y'a mɛn min b'i nisɔndiya sani midi bɛ se kuma wɛrɛ bɛ fɔ min b'i i jigi latigɛ i ka jamana ko la ça ce n'est pas bon jamanadenw ka kan ka encadrer psychologiquement jamanadenw mago bɛ bi hakili sigi ni encadrement na jamana min traumatisera nin kɛlɛba ni nin crise ba la o jamana politique d'orientation et d'encadrement psychologique o yɛrɛ de ka kan ka kɛ jamana in kɔnɔ min b'a to jamanadenw u bɛ basigi u bɛ hakili sigi u bɛ da u yɛrɛ la u bɛ da u ka jamana na mais kunnafoni n'a kɛra ça crée le doute tous les jours don o don fɛn min b'a to i bɛ sika i ka jamana la i yɛrɛ fɛ jamana ko in yɛrɛ banna jamana ko in yɛrɛ tiɲɛna o de bɛ f'i ɲɛna o de bɛ cultiver i dusukun na danaya min ka kan ka sɔrɔ i ni jamana cɛ k'o kari k'o bɔ yen n'o danayaw bɔra jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ a bɔra jamana
jɔbagaw n'o ye jamana marabagaw ni jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ o jamana in bɛ dilan wa a tɛ se ka dilan o mais c'est extrêmement important pour que o ko ninnu ka faamu hali ko minnu bɛ ka kɛ diɲɛ kɔnɔ o tɛ ka anw kalan o de ye problème ye o bɛɛ lajɛlen y'a ye nazara la il suffit que ko nin dɔ ka kɛ Charlie ko kɛra maa minnu tɛ ɲɔgɔn kan fɔ u mago tɛ ɲɔgɔn na pewu a journaux bɛɛ wulila a radio bɛɛ wulila a diɲɛ kunnafoniso bɛɛ wulila a bɛɛ ɲɛsira ko in na ka ko in ye cogo la olu b'a fɛ a ka ye cogo min kɛra Tinidi tile 2 in na a b'o lahalaya kelen in na ni min kɛra yɔrɔ min na don min i b'a ye jamana bɛɛ lajɛlen a kunnafoni di n'a kibaruya dila ni jamana ɲɛmɔgɔ ni kɔmɔgɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ hakili kelen ye pour que ka taa n'a ye di jamana ma il faut que o culture ninnu n'o faamuya cogo o ka kɛ anw na parce que n'i dara ala la soma o kɔfɛ i dara i yɛrɛ la i y'a dɔn k'a fɔ ko i talonna de mais ni ala sɔnna hali n'i binna i wulitɔ don e tɛna dɛsɛ e tɛna to duguma o ka k'i la i ka sɔn o ma o de b'a to jamana bɛ taa ɲɛ donc vraiment kunnafoni di yɔrɔ in il faut que o ka faamu nin ko minnu bɛ sen na alors accord man ɲi accord bɛ tan accord ye nin ye sini ni fɛn wɛrɛ nana nin ko in bɛ tan kibaruya jugu dama fɛn min bɛ adamadenw yɛrɛ jigilatigɛ k'u ka danaya bɔ u dusukun na ka ɲɛsin u yɛrɛw ma n'u ka jamana ma o dama kibaruyaw de bɛ jamana kɔnɔ mais non o kɔni ye comme na maa min n'i yɛrɛ bɛ tila kɛ fɛn ye ka i yɛrɛ kɔnɔ fara o tɛ hɛrɛ ye i y'a don alakira k'a to Madina sallallahu alaihi wa sallam jugu ye ɲɛsira alakira ma ni nin de ye parce que fɛn o fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ foyi tɛ ye min ye kura ye murjifunaw tun bɛ yen maaw tun bɛ yen minnu kibaruya jugu dama u b'o de cari jamana kɔnɔ ka maaw jawuli wal murjifuna fil madinati a sera yɔrɔ dɔ la kira ko n'a ma dabila ni min mɛnna u k'o fa wali u k'u gɛn ka bɔ jamana kɔnɔ tellement u ye maaw jawuli hali ni maa min bɔra soforo la kɔfɛ u bɛ nin fɛn in nana nin ko in kɛra jama bɛ girin u bɛ ɲini ka yɔrɔ déstabiliser ka yɔrɔ tiɲɛ Allah subhanahu wa ta'ala a ye Kuran aya jigi ka kan arda k'a fɔ kira ye nin ye almurjifuna fil madinatiw de don murjifunaw ye maa minnu bɛ maaw japan k'u jasira ni kibaruya juguw ye min b'a to jamana hakili tɛ sigi il faut que mɔgɔ k'i kɔlɔsi i kana taa bin o minɛnw kɔnɔ ni ko min nana an k'a minɛ ni limaniya ye ko min bɛ yen n'an m'a faamu an ka kan k'o fɔ cogo min na o fana bɛ yen i ma min faamu k'o fɔ hakilisigi ni ladiriya la pour que ko min don i k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn k'o kibaruya di mɔgɔw ma o bɛ yen ani k'a dabɔ a kama ka ko bayɛlɛmɛ k'a tura kunjugu ka jango a ka kɛ tɔɔrɔ ye hadamadenw ma olu ye fɛn fila ye minnu tɛ fɛn sugu kelen ye dɛ anw bɛ min fɔ alisilamɛw ye maaw k'u hakili sigi maaw k'u jasigi ni Allahu subhanahu wa ta'ala sɔnna ala tɛ jamana in labila ni lafiya an ka lafiya ɲini an ka hɛrɛ ɲini an ka kɛ sabalibaw ye ala faralen bɛ sabalibaw kan n'an sabalila ala b'an wasa ni Allahu subhanahu wa ta'ala sɔnna n'an sabalila ala b'an wasa an kana ko in kɛ ni funufunu ye an kana kɛ ni ayiwa disigosi ye an ka ko ninnu ɲɛɲini ni hakili ka ɲɛɲini de ye baara min n'a bɛ kɛ jamana in kɔnɔ a ka kɛ ni hakili ye a ka kɛ ni basigi ye an ni diɲɛ maaw bɛ ɲɔgɔn faamu an ni ala yɛrɛ bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ni maa min yaadara anw ka o la wallahi n dalen b'a la k'a fɔ ala b'an wasa o tigi la ti ka si t'a la mais anw yɛrɛw kana yaada ala ye fɛn caman d'an ma nin san damadɔ minnu kɔnɔ fɛn minnu b'a to an ka kan ka hakili sɔrɔ ka segin an kɔ k'a dɔn n'i y'a ye anw kɛra tan i bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ dɔ bɛ yen anw de talonna k'an hakili sigi ka fara ɲɔgɔn kan mais don o don i b'a fɔ ko minnu kɛra olu tɛ hakili d'an ma don o don dɔ de bɛ fara mɔgɔw ka yaadali kan don o don dɔw de fara mɔgɔw ka ayiwa sabalibaliya kan ayi n'an y'o kɛ jamana tɛ ɲɛ dɛ nka n'an ɲɛ ko in ta ni sabali ni muɲu ye ka tuubi ka taa Allahu subhanahu wa ta'ala ma ala b'an bolo minɛ ni ala y'an bolo minɛ ni ala sɔnna an bɛ tila an bɛ bɔ nin ko in na ni hɛrɛ ye tuma an bɛ mɔgɔw rassurer u k'a faamu u k'a dɔn
ka fo ko lafiya de here ye an ga kira ko wasallallahu alafiya aye ala deli aka lafiya dawma an gana toro nyini an gana fitna nyini an gana kele nyini kele te here de min ye here ye wo lafiya de an ga lafiya nyini an ga jamana makara an gana jamana burja ka dia burja bawma bi hal ni hakli sigira mawbe do yisengoro ka nyini ki ga jamana hakli wuli do yi ga jamana kono kuma tala ni yere wuli la ki be ho hawo ke ni ho hawo ke bi yesra de di maw kan yi ga jamana ci amma kan yere blawla non o min fleni islamo ku yere koloshi o sabara nunu o kana do an sena maw ba fe kan bla yoro munu na ngana soma lafiya be yoro an ga tayi ben be yoro an ga tayi an ga dina ye ben dina ye lafiya dina do hakli tigi dina maw papa dina te maw hakli wuli dina te maw jawuli dina te ben be yoro an ga islamiya yu defo wa herebo de la o kuma islamu bela jelenki hakli sigi beki basigi ni wele kan na ya men na ma bo islamu fe aya nyenyen akana daddo ala kana sendo ala na ma nyenyen folo kanyi ala fe ya rabbi ala kan ben sawabo alhamdulillah malma islamu la melike je kulu amnu be kana membe kena minka o ye min mara ala kama tonye min yo conseil islamique nye mo Cheikh Mahmoud Diko aye jabi munundi wala lisra fa ambaji ka fo bela jele nya famu ambe kuma en kunche ni femi en tant que chargé de communication du Haut Conseil islamique du Mali no ye ka fo conseil islamique kuna fonu la seli o mi ni Allah taala yo kalfama no doronte a Cheikh Mahmoud Diko a nyo ka kuma la selay ma Cheikh Mahmoud Diko e kuma min fo ambe faranga minke ka kuma in wala beka famu afamu yale ko fe ka famu yali chola ni sans ambiguïté o koro munyi aw ka famu ka fo jamana nyemo bi no son excellence Ibrahim Boubacar Keita ala ye jamana kalfama wa aka famu fana ka fo fanga min b'a bolo ala ta ko fe besona ka fo islamu jɔyɔrɔ bonya la o kuma la fasali o islamu ka wajibi ala yɛrɛ kama ka jamana basigi ka jamana lafiya ale ko tɛ dɛ kada ka be jɔyɔrɔ min na bi faama do ala y'o d'a ma ka sababu kɛ ni sira min ye an y'o fɔ bɛɛ y'o mɛn nka ni fanga in ɲɛna a bɛ fɔ silamɛw ye bolo ɲɛsin maa min ma o kuma a kɛra sababu ye laɲini min latara n'o ye basigi ni lafiya ye o sabatira maa minnu bɛ politiki kuma la ala k'an kisi k'an tanga ni fanga in ma sira sɔrɔ u b'a fɔ an y'a fɔ silamɛw de ye bolo ɲɛsin a ma o de y'a to o kuma nin y'an sɔrɔ o kuma u b'a fɔ k'u bɛ silamɛw dabɔ jamana ko la aw kana sɔn ka kɛ ŋɛrɛ k'aw yɛrɛ kɔnɔ fara kelen a filanan ye min ye n y'o fɔ kuma daminɛ na maa minnu ye moribotile kɛ yan san 8 u ye marifa ta ka ko in ɲini ni marifa ko ye ɲɛma sɔrɔ a la olu yɛrɛ nana ni système politique min a fɔ ko régime socialiste scientifique ala ko t'a la ala kira ko t'a la alayhi salatu wasalam u nana n'o ko kirikara min ye tuma min na ni fanga firila maaw ye kalo 6 kɛ o bɛ tɛgɛrɛ fɔ la o bɛɛ bannen Musa Tarawele y'i seko kɛ an kɔni bɛ min kɔni dɔn a la a bɛ taa seli misiri la silamɛ don sɔrɔdasi don a bɛ min dɔn o ye sɔrɔdasiya ye a y'i seko bɛɛ kɛ ka fanga don Mali sɔrɔdasi ko la k'a fɔ sɔrɔdasi bɛ jamana in kɔnɔ fanga bɛ Mali sɔrɔdasiya la o daminɛna Musa Tarawele ka fanga la il faut dire ce qui est vrai min ye mouvement démocratique min bɛ mankan ci la an dala yan nɔ jamana in yɛrɛ ka dɛsɛ ka fasa ka dɛsɛ lahala bɛɛ la o ye olu de ye Alpha Omar Konare y'a fɔ yan minnu ye marifa ta jamana kama yan nɔ je le cite ko c'est des combattants de liberté o fɔra anw ɲɛna yan o kɔfɛ Kafuguna Konde taara jamana tɔgɔ la ka taa accord signé Amadu Tumani Ture ka yamaruya kɔnɔ maa si t'a kalama aw ma kuma o la maa min bɛ k'a fɔ bi ko accord ma ɲi n'o ye Modibo Sidibe o y'a sɔrɔ ale yɛrɛ bɛ premier ministre la mais k'u ka sabali o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an ɲɛ bɛ mun na a fɔra bi ko ni accord min filɛ ko kadi b'a la kadi kɔrɔ ye ko minnu bɛ yen n'o ye adamadenw ka ko ye n'o mago tɛ ka taa se juge ma k'o bɛ se ka ɲɛnabɔ silamɛya la o bɛ accord in na accord in na kuma wɛrɛ fana b'a la k'a fɔ min ye diinɛmɔgɔw jɔyɔrɔ olu fana nɔyɔrɔ ka ye a bɛ fɔ min ma ko sena ne kɔni hakili la n'i ye silamɛ n'i bɛ ala ko de la n'i bɛ ala kira ko de la alayhi salatu wasalam e ka kan ka ala tanu ka tare fɔ minnu bɛ yen n'u bɛ biri silamɛya kɔfɛ ka tiɲɛni kɛ n'o ye terroriste ye aw kana sɔn u k'o nɔrɔ silamɛya la ayi a filanan ye min ye minnu bɛ yen ni rasisiw don n'u b'a fɛ ka jamana in fara n'u man ca n'o ye MNLA ye arabu minnu bɛ yen ani Tuareg minnu bɛ yen n'o ye plateforme ye olu y'u wulila ka marifa ta ko gouvernement ye bolo nɔ bila papier min na k'olu jɛnna n'a ye e bɛ se k'i sigi da in na yan nɔ i bɛ te min i bɛ ka France 24 lajɛ i b'a fɔ ko accord ma ɲi ka sɔrɔ télévision o yɛrɛ dɔrɔn tɛ France nationalité b'i kun ni mankan wulila i b'i ka denbaya ni musow ta ka taa
aw kana sɔn k'aw nɛgɛ k'aw da don ko la ko min tɛ hɛrɛ ye. E min ye jagokɛla i bɛ sugu la, e bɛ mago bɛ mun na ka se ka jago ka fɛn sɔrɔ. E min ye bolola baara kɛ, e mago bɛ basi ka kɛ ka se ka taa baara kɛ. E min man kɛnɛ i b'a fɛ i ka furakɛ. E min ma dugukolo sɔrɔ i bɛ si yɔrɔ ɲini.